أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दरस तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ पाकिस्तान से फ़कीर मोहम्मद मसूदी और स्कॉटलैंड से बेटी रबिया सूरह मारिज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पहले बेटी से नया सबक सुनते हैं सूरह मारिज का, उसके बाद इसको नया सबक हम बेटी पढ़ेगी और बाद में हम इंशाअल्लाह मश्क भी करेंगे तिलावत तरतीब के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बेटा, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। जी। जी, तो सुनाइए सबक अपना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मारिज मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। سأل سائل بعذاب واقع देखिए للك बेटा सही, ये एक तो सीन के बाद जो हमजा है ना, इसको क्लियर कीजिए, और वाक़े का जो वाव के बाद अलिफ में ज्यादा लंबा नहीं करना। सुनिए जरा। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। सअल सअल जी। سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما। इतना ही है। जी। चलो आगे पढ़ते हैं। खोलो कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युबस्सरूनहुम। युबस्सरूनहुम। फिर बोलिए। युबस्सरूनहुम। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िम बिबनीह। يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا
وما في الأرض جميعا ثم ينجيه. ثم ينجيه फिर पढ़िए, युबस्सरूनहुम. يبصرونهم यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िम बिबनी. يود या के المجرم ऊपर لو जबर है. यवद्दुल. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه यौमी, मीम के नीचे जेर है. फिर पढ़िए, यवद्दुल मुजरिमु. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه फिर पढ़िए, يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه आगे. وصاحبته وأخيه हम्म. وفصيلته التي تؤويه ये. وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. ثم ينجيه كلا फिर पीछे से, वमन फिल अर्द जमीअन सुम्मा युनजीहि कल्ला. وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा. إنها لظى نزاعة للشوى كلا إنها لظى نزاعة للشوى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى ध्यान से, كلا إنها لظى نزاعة للشوى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وجمع فأوعى فأوعى. فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. إذا مسه الشر جزوعا बस इतना ही काफी है. कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा. كلا कल लाम ऐसे देर नहीं लगानी. कल दबाकर शद है ना. कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा. كلا नहीं, कल्ला नहीं, ऐसे नहीं करो ना. कल्ला नाम के ऊपर क्यों देर लगाती हो. कल्ला, कल्ला नहीं. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. تدعو من أدبر وتولى फिर पढ़ो. تدعو من أدبر क्या وتولى कर रही हो, देख कर पढ़ो.
تدعو من أدبر تولى अद बाराता किधर है? पढ़ो ध्यान से। تدعو من أدبر وتولى फिर पढ़ो, अब ठीक है। تدعو من أدبر وتولى फिर पढ़ो, फिर गलत हो गया। تدعو من أدبر وتولى फिर पढ़ो। تدعو من أدبر وتولى वजमा फअवआ। وجمع فأوعى इन्नल इंसान खुलिक हलूआ। إن الإنسان خلق هلوعا इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ। إذا مسه الشر جزوعا अब हम पढ़ेंगे, मश्क करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जी शुरू करिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد। यहाँ तक पढ़कर फिर हम रिपीट करेंगे, फिर एक आयत और शामिल करेंगे। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन व मा वलद। لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد। لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة شاباش يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सबक अपने इख्तिताम तक पहुँचा है। इंशाअल्लाह दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम तहफ़ीज़ुल कुरान के साथ आपकी खिदमत से अब हम इजाज़त चाहेंगे। फ़कीर मोहम्मद मसूदी पाकिस्तान स्कॉटलैंड से बेटी रबिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।